ลาวทีวีแคนาดาลาวทีวีแคนาดาห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาว Bonjour. Je vais vous présenter notre photographe professionnelle. Sans elle, cette exposition ne sera jamais au lieu. Votre nom, s'il vous plaît? Sabaïdi à la communauté du Laos. Mon nom, c'est Caroline Ayer. Je suis une artiste photographe de Montréal. เพิ่นเป็นสร้างภาพ professionnel เพิ่นเป็นสร้างภาพอาชีพที่ว่าเป็นผู้มีฝีมือดีของนครมอญแล้วเพิ่นก็ยังเป็นแม่งานหรือว่าเป็น organisatrice de festival Phenomena ที่ว่าพี่น้องชาวลาวเฮาได้เข้าประกอบส่วนในปีที่ผ่านมา Je pense que l'idée, ça vient de la parade de Phenomena, Festival Phenomena, que vous avez rencontré les femmes laotiennes la première fois? Oui, la première fois qu'on a rencontré les femmes laotiennes qui sont dans le quartier du Myland à Montréal, c'était Kinkeo qui a rencontré la compagnie des filles électriques pour participer à la grande parade phénoménale. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la première fois toute la communauté de la coop du bonheur. Et quelle était votre inspiration qui vous amène à faire l'exposition des photographies des femmes laotiennes ici aujourd'hui? Mais l'inspiration, c'est que c'est un projet de médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on invite des gens de la communauté à participer à un projet artistique avec un artiste pour que les deux univers réussissent à se contaminer. Donc, on avait déjà fait un projet avec les femmes haïtiennes, puis on avait envie de faire un projet avec les femmes de la communauté du Laos où eux arrivaient avec leur tradition, mais aussi le côté contemporain du Québec, de Montréal. Donc, ils sont joués avec leurs costumes. Certains les ont mis traditionnels, d'autres les ont déconstruits, on a fait d'autres façons de les porter. Et après ça, ils ont sélectionné des images à l'arrière-plan qui étaient soit des paysages ou soit des paysages inventés, ou soit des tapisseries, ou soit des paysages du Québec. Donc, et c'est là que le montage s'est fait avec le portrait et le fond de photographie. เพิ่นได้อธิบายว่าหลังจากที่ว่าเพิ่นได้พบสตรีลาวเฮาในการเดินขบวนเฟสติวัลเฟโนเมนาตอนนั้นแล้วเฮ็ดให้เพิ่นมีความกระตือรือร้นที่ว่าอยากจะนำพารูปภาพของสตรีลาวนี่ขึ้นมาวางแสดงที่นี่เพราะว่าความฮักของเพิ่นความใฝ่ฝันของเพิ่นเพิ่นอยากจะมีการสานต่อระหว่างสมาคมหาสมาคมระหว่างชนชาติหาชนชาติเพราะฉะนั้นที่เพิ่นได้อธิบายแบบเพิ่นเคยได้เฮ็ดเพิ่นเคยได้โชว์รูปภาพของสตรีไอเซียนมาแล้วและปัจจุบันนี้เพิ่นก็อยากเฮ็ดรูปภาพเกี่ยวกับสตรีลาวหลังจากที่ว่าได้พบพ้อกันในเทศกาลเฟโนเมนาแล้วในขั้นต่อไปเพิ่นก็จะมีรูปภาพของชาวอินเดียแดงและก็หลายๆชนชาติแต่โดยเฉพาะc'est juste pour les femmes c'est pour comment on dit ça pour เพื่อยกระดับของสตรีที่อยู่ในโลกนี้ให้สูงขึ้นให้มีบทบาทหลายขึ้น Oui, c'est ça. Le projet était pour les femmes et leurs enfants et leurs familles. Puis l'idée, c'était un peu de dire tu es une reine, se représenter de façon poétique, de façon différente. Puis ça donne aussi un aspect très estime de soi, grandiose, dans l'idée du portrait classique, un peu comme dans les anciens temps aussi. แม่นแล้วที่ว่ากรรมธิขาพระเจ้าได้อธิบายไปวังกี้นี่ก็แปลว่าแม่นที่ว่าเพิ่นอยากให้ยกระดับของแม่หญิงบ่ว่าจะเป็นชนชาติใดให้สูงขึ้นในหน้าที่รับผิดชอบของครอบครัวและลูกเต้านั่นก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งและก็เพิ่นอยากให้ความดีเด่นอยากให้ความสวยงามแบบสะดุดตาอยากให้มันมีขึ้นแก่แม่หญิงของทุกๆชนชาติชนเผ่าเพิ่นจึงค่อยได้จัดรายการที่ว่าวางแสดงทรงรูปภาพของสตรีแต่ละประเทศขึ้นมาเนาะAprès avoir abordé avec les femmes laotiennes, quelle était votre impression? Comment ils sont les femmes laotiennes? Est-ce que c'est facile à aborder ou
il faut quelques tic-tac pour que ça aille mieux. Je ne sais pas si ça se dit. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé, que c'était une communauté que je connaissais pas du tout, j'ai trouvé qu'on se ressemble beaucoup. C'est des gens qui aiment rire, c'est des gens qui ont un grand sens de l'humour, très tactile, se toucher, se serrer dans les bras. Pour moi, c'était comme les grands-mères de la société laotienne, c'était comme ma grand-mère. Puis il y a eu beaucoup d'amour quand on a fait tout le studio de photos avec le repas. Et là, j'ai l'impression qu'on est connectés pour longtemps. J'ai hâte de venir à votre nouvel an. Je vous invite à l'avance et on va vous contacter pour vous dire la date et tout et tout. เพิ่นได้ว่าที่ว่าเพิ่นหลังจากที่ว่าเพิ่นได้พัวพันกับสตรีลาวเฮาแล้วเพิ่นมีความภาคภูมิใจเพิ่นเห็นว่าสตรีลาวเฮามีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความอบอุ่นมีความหักแพงซึ่งกันและกันให้ความสามัคคีหักแพงแล้วก็มีไมตรีจิตต่อกันไว้หลายหลังจากที่ว่าได้พบพ่อกันแล้วและโดยเฉพาะในมื้อเพิ่นจัดทำการถ่ายภาพที่มื้อนั้นเนาะเพิ่นเห็นว่าครอบครัวลาวเฮาสตรีลาวเฮาก็ได้ให้ความอบอุ่นได้ให้ความสะดวกสบายประสานงานกันและก็เวียกงานของมื้อนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นครอบครัวใหญ่ที่ว่าเพิ่นอยากจะพัวพันกับพวกเฮาตลอดไปและเพิ่นก็อยากจะไปร่วมงานปีใหม่ลาวเฮาในปีต่อไปนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าปีใหม่ลาวเฮาปีหน้าต้องได้พ่อมาดามการโลินอาเยกแน่นอน OK, le mot à la fin, j'aimerais ça que vous adressez à nos jeunes Laotiens qui est venu au monde ici et qui ne connaissent peut-être pas trop bien la traduction. Il y en a qui sont proches, ça dépend quel groupe, quelle famille, mais il y en a d'autres, c'est comme moi je suis au Canada et peut-être que ne se voit pas l'important du costume traditionnel. Oui, j'aimerais ça que vous les adressiez un petit peu. Oui, moi j'aimerais ça parler aux jeunes de la communauté du Laos, aux jeunes, aux adolescents, pour leur dire comme quoi que la richesse des traditions, que notre famille, nos racines du pays d'où on vient, c'est super important. Puis c'est aussi important que de l'intégration. C'est aussi important d'être québécois que d'être fier de ses origines laotiennes, puis de voir toute la richesse des costumes du pays dans lequel vous allez probablement aller visiter plus tard ou que vous avez encore votre famille, et puis aussi la beauté des tissus, la qualité des textures et la beauté de toutes ces femmes. เพิ่นได้ฝากข้อความเนาะถึงลูกหลานลาวรุ่นใหม่ที่ว่าเกิดใหม่ใหญ่รุ่นอยู่ในต่างแดนบ่ว่าจะอยู่แคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือประเทศฝรั่งเศสก็แล้วแต่เนาะเพิ่นอยากให้พวกเจ้าได้รักษาเอาไว้ถึงว่าเสื้อผ้าอาภรณ์อันสวยงามอันโดดเด่นของชาวลาวเฮามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาได้สร้างขึ้นมาไว้ให้พวกเจ้าเพราะฉะนั้นให้พวกเจ้ารักษาเอาไว้แล้วก็รักษาไว้เป็นพิเศษที่สุดว่าซ้ำๆตลอดไปเพิ่นได้บอกว่านั้นเนาะ Je vous remercie beaucoup et grâce à vous que nos femmes là aient monté encore une autre étape ouverte sur d'autres mondes de la société là. Mais c'est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.